নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভালে। আজি আমি কথা পাতিম ইণ্ডিয়ান এডৰ বিষয়ে। যদি আপোনালোকেও এইবিলাক এড চাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেও ক'ব কোনটো কম দামী নিচা খাই এই এডবিলাক বনাইছে। আহক আজি এনেকুৱা কেইটামান ইণ্ডিয়ান এডৰ বিষয়ে কথা পাতোঁ। अपने पुराने कपड़ों को यूं ही पुराना समझकर फेंक न दीजिएगा। आपके पुराने कपड़े किसी के लिए ब्रांड न्यू हो सकते हैं, इसलिए पुराने कपड़े डोनेट करते हैं। राजश्री पान मसाला, स्वाद में सोच है। राजश्री पान मसाला, स्वाद में सोच। আৰে খুৰা, বয়স চাই বোলে এড লোৱা কৰক না। কাপোৰৰ ডনেট কৰাৰ লগত গুটখাৰ কি সম্পৰ্ক আছে? সঁচাই মই ভাবি আছোঁ খুৰা কি ভাবি ইণ্ডাষ্ট্ৰীত সোমাইছে। খুৰা সকলো এডতে এনেকুৱা, প্ৰত্যেকটো এডতে লজিকৰ বলৎকাৰ কৰি দি আছে। এইটো ভিডিঅ' চাওকচোন। शराब पीने के बाद कभी ड्राइव मत कीजिएगा। शराब के नशे में आप किसी मासूम को मार सकते हैं और खुद भी मर सकते हैं, इसलिए মদ নাখাবা বন্ধুসকল, গুটখা খোৱা। राजश्री पान मसाला। सुबह खाना, शाम को खाना, रात में बीवी के साथ नंगे हो जाना, साले कुत्तों की जिंदगी। আরে এইটো সেইজন ন? कमलेश নহয় নহয় নহয়, ময়ো জানো। অনলাইন হোটেলবেলা। आपने कभी ऑनलाइन होटल सर्च किया? আরে ভাই এড কর। पावर कप्स जिंदगी की खुशियां नचीन ले। কোন যাইবে ভালকৈ যা, ক'লৈ নাযায় দেই, টেনশ্যন ল'ব নালাগে। এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ এটা ভাল ইনফৰমেশ্যন দিছে। वी गार्ड इन्वर्टर्स, डिजिटल यूपीएस और बैटरीज, फुल टाइम पावर, नॉन स्टॉप खुशियां। खुश रहे मुस्कुराए मुस्कुराए ना सोचे हमें क्या कहेगा जमाना, क्या कहेगा जमाना। जवां है मोहब्बत, हंसी है जमाना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। নাই, যাদু টুথপেষ্টত নাই, যাদু খুৰাৰ কপালত আছে। কপালখন হাদিহে পাইছে। টু কেক টাইলছ ভাঙি পেলাইছে, সেই কেকটো খুৰাই খাই পেলাইছে। বাহ বাহ বাহ, সঁচাই ইণ্ডিয়ান এডকেইটা লজিকৰ মা বেন কৰি পেলাইছে। আৰু এটা আছে, তোমাৰ যদি কাপোৰ চাফা হয় তেতিয়াহে তুমি চাকৰি পাবা, টেলেণ্টৰ নহ'লেও কথা নাই। ही आपकी पहचान है, इसलिए আৰু এওঁৰ মতে তুমি বগা হ'লেহে এক্টৰ হ'ব পাৰিবা, নহ'লে নোৱাৰা। डीसी में पैदा हुआ है, अच्छा तो दिखेगा ही। 2 दिन बाइक चलाने दो, फिर देखना बदल दो अपनी कहानी। पेश है फेयर एंड लवली में। টেলেণ্টৰ প্ৰয়োজনেই নাই নেকি এই দুনিয়াত? ধুনীয়া হোৱাৰহে প্ৰয়োজন নেকি? नया फेयर एंड लवली मेंस एक्टिव, बदल दो अपनी कहानी। বুজি পালা বন্ধুসকল? তুমি যদি এক্টৰ হ'ব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে ধুনীয়া হোৱা। যদি এক্টৰ হ'বৰ কাৰণে ধুনীয়া হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে ইৰফান খান, নৱাজুদ্দিন ছিদ্দিকী, নানা পাটেকৰ এইবিলাক কি এক্টৰ নহয়? এইবিলাকতো সৰু কথা। কেইটামান এড দেখিছোঁ, ক্ৰীম লগাই নহয়, লাইট লগাই ধুনীয়া হয়। कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। पर माँ, हाँ? मेरी त्वचा। दीदी इंस्टेंट पैनल चाहिए तो ये लो। ये साधारण क्रीम असर दिखाए 5 दिनों में, पर बजाज CFL से पाइए बस 1 सेकंड में उजला गोरा रंग। फिर से हाथ घिस गए पर दाग नहीं गए। इंस्टेंट सफेदी चाहिए तो ये लो। साधारण डिटर्जेंट ना दे पाए मन चाही सफेदी, मगर बजाज CFL दे चुटकी में चमकती सफेदी। मगर बजाज CFL दे चुटकी में चमकती सफेदी। মই একোই নকওঁ। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।